अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज शीतल एकेडमी की सेकेंड ब्रांच की फर्स्ट एनिवर्सरी है। इसी मौके पर आज ये प्रोग्राम रखा गया है और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इधर से वक्त को ज़ाया ना करते वक्त को ज़ाया ना करते हुए मैं सबसे पहले इलियास सर से गुजारिश करूंगी कि वो आए और अजीम भैया से मैं गुजारिश करूंगी कि वो इनका इस्तेकबाल करें। जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तेकबाल किया जाए। इसके बाद मैं अब्दुल वाजिद सर से गुजारिश करूंगी कि वो आए और अबू ताला से गुजारिश करूंगी कि वो इनका इस्तेकबाल करें। तौसीफ असलम सर का इस्तेकबाल करने के लिए मैं उमेर को जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मैं मुस्फिरा से गुजारिश करूंगी कि वो रंगरेज सर का इस्तेकबाल करते हुए गुजारिश करूंगी कि वो बशीर सर का इस्तेकबाल करें। मोहम्मद हनीफ सर का इस्तेकबाल करें। मेरा बोलो भाई। अब मैं पठान सर से गुजारिश करूंगी कि वो आए और इनका इस्तेकबाल करने के लिए मैं तलहा से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान से शुरू होता है, इसलिए मैं तिलावत कुरान के लिए नवीद को इस शेर के साथ दावत सुखन देती हूँ कि वो आए और अपनी कुरान पाक का तिलावत का आगाज करें। दुनिया की किताबों में जो कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह। इस प्यारी सी तिलावत के बाद मैं अब मीठी आवाज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक को बयान करने के लिए हुमैरा को इस शेर के साथ दावत देती हूँ कि वो आए और अपनी मीठी आवाज में नात का आगाज करें। We are celebrating first anniversary of our branch. Myself, Humaira. I am going to represent Naate Pak in front of you. But firstly, I would like to tribute my cross of Durood Pak on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All of us knows about the Prophet Sahab. He given the clear message to all Muslims about education, and we have to take proper education. वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है। वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है, वही वाली अबुल है। उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी है। वो मेरा
نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کیسے میں حضرت کی لچک ہے۔ عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل یاسین و مدثر طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی کہ جو امیل کبھی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رباب شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رباب شب معراج ہوا ہے۔ اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ جس درج زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد میں بہترین انداز میں تقریر کے لیے اقصیٰ پٹیل کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتی ہوں۔ السلام علیکم to all of you. Myself Aksha Patel. I am student of Sheetal Academy. We are united here for the auspicious occasion of first anniversary of second branch Urdu medium of Sheetal Academy. My topic is education. زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ صرف اڑان دیکھتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں پڑھائی کی اہمیت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ۔ ایک پڑھے لکھے اور ایک جاہل انسان کے بات کرنے کے طریقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی پڑھے لکھے انسان کی بات سن لیجیے اور کسی جاہل انسان کی بات سن لیجیے، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا۔ بہت سارے لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن لیں گے، اچھی اچھی جویلری پہن لیں گے، ان کے پاس چاہے کتنا بھی پیسہ ہو، لیکن جب وہ اپنا منہ کھولتے ہیں تب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں کام آتی ہے ایجوکیشن۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے۔ پڑھنے لکھنے سے نالج بڑھتا ہے، سب سے ضروری بات پڑھنے لکھنے سے کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ We know that today's world is known as competitive world and knowledge is must to survive and for our existence۔ جو لڑکیاں پڑھ لکھ لیتی ہے ان میں آتم سمان سیلف ریسپیکٹ آتی ہے، جس سے وہ کہیں پر بھی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے۔
ایک مدر کا ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. کیا آپ چاہتے ہیں جیسے آپ تھے ویسے ہی آپ کی بیٹی بھی ہو؟ اگر آپ اپنی بیٹی کو پڑھائیں گے تو آپ فخر سے کہہ سکیں گے کہ میری بیٹی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، ٹیچر ہے. اور نالج کی سب سے خوبصورت بات یہی ہوتی ہے کہ وہ بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. خوب پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. خوب پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو پردہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے. اب بتائیے صرف پردہ ہی تو کرنا ہے اور اگر ہم پردہ کریں گے تو اس میں ہماری حفاظت ہے اور ہم ایجوکیٹڈ ہوں گے تو ہم کہیں پر بھی کبھی بھی اپنی بات کو رکھنے سے ڈر نہیں سکتے کیونکہ کسی نے عورت کے بارے میں کیا خوب کہا ہے. تو بیٹی ہے تو رحمت ہے، تو بہنا ہے تو عزت ہے، تو بیوی ہے تو شہرت ہے اور تو ماں ہے تو پھر جنت ہے. اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی. جیتوں گی میں یہ خود سے وعدہ کرو، جیتوں گی میں یہ خود سے وعدہ کرو، جتنا سوچتے ہو کوشش اس سے زیادہ کرو. تقدیر بھی روٹے پر ہمت نہ ٹوٹے، تقدیر بھی روٹے پر ہمت نہ ٹوٹے، مضبوط اپنا اتنا ارادہ کرو. خدا حافظ. نظم کے لیے فردوس کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی نظم کا آغاز کرے. دنیا کی نظروں سے بچ کر رہنا، دنیا کی نظروں سے بچ کر رہنا، اپنے حجاب کو اپنی طاقت بنا کر رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی. نامحرموں کے سامنے جاتی ہے عورتیں، بے پردہ ہو کے ان کو دکھاتی ہے عورتیں. روزہ نماز کرنے کی فرصت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی. شادی میں جھوم جھوم کے ڈھولک بجائیں گی، ناچیں گی گائیں گی اور ایکٹنگ دکھائیں گی. ذکر خدا رسول کی عظمت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی. محلوں میں گھومتی ہے چہرہ ہے بے نقاب، یوں اپنی ماں و بہنوں کی ہوتی ہے آبرو خراب. پردے کی ان کے سامنے قیمت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی. چپل ہے اونچی ہیل کی اور اونٹنی سے چال، ہونٹوں کو کر رہی ہے لپسٹک لگا کے لال. ذکر خدا رسول کی فرصت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی. مردوں نے اس طرح انہیں آزاد کر دیا، انہوں نے اپنے دین کو برباد کر دیا. ایمان اور یتیم کی حقیقت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی. کردار بن کے پھر وہ غصے میں آئیں گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو جھاڑو دکھائیں گی. اشہد اسی لیے خیر برکت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی. دنیا میں نہیں ہے مگر دل میں ہے، دنیا میں نہیں ہے مگر دل میں ہے، جس خدا کا نور محمد میں بھی ہے. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود لکھتا ہوں پیغام اسلام لکھتا ہوں، درود لکھتا ہوں پیغام اسلام لکھتا ہوں، تمام نبیوں کا رسول امام لکھتا ہوں. کسی کو بھی کسی بھی قیمت پر نہ دوں گا، کسی کو بھی کسی بھی قیمت پر نہ دوں گا، میں جس قلم سے محمد کا نام لکھتا ہوں. معزز حاضرین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. معزز حاضرین، آج اس مسجد دیوان میں
مجھے جس ہستی کے جس پہلو کے متعلق بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ہے. میرا مقصد ہے سرور کائنات باعزت معلم جناب والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں باعزت معلم مبعوث کیا گیا. آپ پر یہ فرض کیا گیا کہ اللہ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائے. جناب والا اللہ تعالیٰ قرآن کی ابتدا میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلیم کا حکم دیتے ہیں. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ خود سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لوگوں کو علم سکھانے اور زندگی کی تربیت دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ جب ان میں سے نبی بھیجا جو ان پر ہماری آیت پڑھتا ہے اور انہیں حکمت سکھاتا ہے جو پہلے گمراہی میں تھے. جناب والا ان آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطے میں نبی بنا کر بھیجا گیا. آپ کو اس خطے میں معلم انسانیت بنا کر بھیجا گیا جن کے اخلاق اور کردار شرمناک حد تک گر چکا تھا. جہالت کا دورہ تھا. کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے مگر وہ بھی بڑے مغرور تھے. آپ نے ان کی ڈرمی کو توڑنا تھا, ان کے معاشرے میں انقلاب لانا تھا اور ان کو آپس میں بائی بائی کرنا تھا. کلمہ وہی نہیں کچھ روشنی پاتے تجھ سے, کلمہ وہی نہیں کچھ روشنی پاتے تجھ سے, روح انصاف کے لیے روشنی اسوا تیرا. میرا عزم ہی میری عادت کا بنا ہے باعث, میرا عزم ہی میری عادت کا بنا ہے باعث, نام جس دم بھی لیا شہ والا تیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انگریزی تقریر کے لیے اریبہ پٹھان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں. All know that English is the major window to the modern world, and without English we are illiterate, and illiterate persons are so dangerous for society. We must look and target on the upcoming competition. We did not blame anyone. We did not blame anyone or our systems for backwardness of our community. I shall conclude my speech with this line. پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے, پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے, پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھوں سے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر نکلو, ہاتھوں سے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر نکلو, ورنہ دھاگوں کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. خدا. Myself Haji Hussain Sheikh, I am from Sheetal Academy. I am going to express my views about Sheetal Academy as well as education also. Dear all, we know that today's world full of competition, and to existing in this era we have to take proper education. Types of education of art, different subject, English and other. Dear friends, Sheetal Academy gives us proper guidance and structure related to development English. Practicing about every task which beneficial and education. So I hardly request to all of you, just admit yourself. Very nice. اب میں تقریر کے لیے تنہا کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں. اب میں طلحہ کو تقریر کے لیے دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہتر سے بہتر کی تلاش کر, مل جائے سمندر تو ندی تلاش کر, ٹوٹ جاتا ہے شیشہ پتھر کی چوٹ سے, ٹوٹ جاتا ہے شیشہ پتھر کی چوٹ سے, ٹوٹ جائے شیشہ ایسا پتھر تلاش کر. جناب صدر, مہمانان خصوصی اور میرے ہم ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تعلیم کی اہمیت. وطن کی زور بازو پہ ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے, علم کے سمندر میں گوتے لگاتا ہے, علم کے علم کو اونچا کرتا ہے, اور پھر حق کی سی سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہاز پہ اپنے نام کے دھبے لگواتا ہے, اور یہ اعلان کرتا ہے میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا ظلمتوں کا پالا, مجھے فکر اپنے عالم, تجھے اپنی ذات کا ڈر, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. کیونکہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. اے علم تجھ سے بڑھ کر نہیں کوئی خزانہ, اے علم تجھ سے بڑھ کر نہیں کوئی خزانہ, جاری ہے تیرے دم سے دنیا کا کارخانہ.
दोस्तों, आग की परस्तिश करने वालों ने आग को अपने काबू में कर लिया और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है और यही तरक्की चीख चीख कर कहती है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन पे समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया। पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है और यही तरक्की चीख चीख कर कहती है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका। इल्म वो अमल का शौक बढ़ाते रहेंगे हम, इल्म वो अमल का शौक बढ़ाते रहेंगे हम, सोए हुए दिलों को जगाते रहेंगे हम। दोस्तों, तालीम के मैदान के सिपाही जब एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं तो अपनी जिंदगियां बनाकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब न्यूटन ग्राहम बेल बनते हैं तो अपनी जिंदगियां संवार कर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आईटी के मैदान में उतरते हैं तो किसान का बेटा बिल गेट्स हो या फिर गुर्बत और मुसीबतों से लड़ने वाली मादाम ग्यूरी हो, मुसीबतों से लड़कर जीने का सलीका सिखाती है, क्योंकि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। दोस्तों, तालीम के मैदान के सिपाही जब कुछ करने की ठान लेते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वक्त की नजाकत का इतराक रखते हुए मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर के जरिए करना चाहूंगा कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है, ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहा है, चिराग आंधी में जल रहा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा है। खुदा हाफिज़। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के बारे में तकरीर करने के लिए नबीला को दावत देती हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर का आगाज करें। जनाब सदर और मेरे प्यारे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पठान नबीला रईस मुजावर शीतल एकेडमी के स्टूडेंट जो आप लोगों के सामने तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश। जमीन से आसमान की तरफ परवाज करती हूँ, जमीन से आसमान की तरफ परवाज करती हूँ, खुदा का नाम लेकर मैं इस तकरीर का आगाज करती हूँ। सबसे पहले मैं पठान नबील सर का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे स्टेज पर आकर 2 लफ्ज़ बोलने दिया। मैं अपनी तकरीर को स्टार्ट कर रही हूँ। दादा मियाँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, बहुत मोहब्बतों से पाला। 8 साल के होते तो दादा मियाँ भी चल बसे। मरते वक्त दादा मियाँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब के हवाले किया। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान थे और आपके भी चाचा थे। अबू तालिब इन सब में बहुत अच्छे थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे, हमेशा साथ लेकर फिरते थे, किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देते थे, सफर में भी आपको साथ रखते थे। इसी तरह मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पता नहीं करने पर कब मुसलमान हो गए। खुदा हाफिज़। अंग्रेजी तकरीर के लिए मोहम्मद से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपनी तकरीर का आगाज करें। Evening and Assalamu alaikum all. Myself Muhammad Sheikh Hussain. I am student of Sheetal Academy, which is known for English teaching as well Marathi and Hindi for Urdu medium students. मैं मारिया रंगरेज से गुजारिश करूंगी कि वो सीरतुन नबी पर तकरीर के लिए स्टेज पर आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि अस्वतुन हसना। किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद। हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। सरमाए हयात है सीरत रसूल की, सरमाए हयात है सीरत रसूल की। फलाहे कायनात है सीरत रसूल की, फलाहे कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया। एक चश्मे सिफात है सीरत रसूल की, एक चश्मे सिफात है सीरत रसूल की। सदरे वकार दुनिया में हर सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे
لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے سے تھے، خزاں نے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا۔ جناب والا جہالتوں کا دور دورہ تھا، انسانی قدریں ناپائید تھی، انسان ذاتوں گروہوں میں تقسیم در تقسیم تھا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، روز چلتی تھی تلوار ان میں، انسانیت ظلم اور جبر کے اندھیروں میں بھٹکتی امن کی تلاش میں تھی کہ ایسے میں رب کریم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا اور یہ اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جناب والا سرور کائنات کی ذات سے ہمیں بے لوث عشق تو ہے، مگر جو بات کرنے کی میں جسارت کر رہی ہوں وہ فقط عقیدت کا باعث نہیں بلکہ عین حقیقت بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے انسانوں کے مرض کی ٹھیک ٹھیک تشخیص کی اور اس کا حل بتایا کہ لوگوں تم میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی ادبی نہیں، کوئی ادبی نہیں، تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، کیونکہ اللہ کے نبی اس بات کو جانتے تھے کہ فساد کی اصل جڑ یہ تقسیم در تقسیم ہے، بے بنیاد فخر اور ایک دوسرے سے نفرت ہے۔ آپ نے جس کو تسلیم کیا اور اس کی قربت اختیار کی وہ ابو بکر صدیق ہوں گے، عمر کو فاروق، عثمان کو غنی اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت، حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے۔ میں اس رحمت للعالمین کے شان میں کیا بیان کروں، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدان میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، وہ احد کے پہاڑوں میں دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا، میرا رب جس کے زلفوں کی قسمیں اٹھائے، میرا رب جس کے شہر کی قسمیں اٹھائے، میرا رب جسے کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی مدرس کہے، ہاں صدر ذی وقار، اسی رحمت للعالمین کو امت کے درد میں سجدے میں روتا ہوا دیکھا۔ آج اس امت کو ایک ہونا ہوگا، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد پر، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد پر، کاش ہم سب مل جائے اس نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائے اس نام محمد کے سبب۔ بہت خوب۔ اس کے بعد میں زویہ سے گزارش کروں گی کہ وہ انگریزی تقریر کے لیے اسٹیج پر آئے اور اپنی انگریزی تقریر کا آغاز کرے۔ Good evening and Assalamu alaikum. Today we are gathered here to celebrate first anniversary of second branch of Sheetal Academy, and Sheetal Academy provides all essential knowledge in English as well as Marathi and Hindi. We all know that the knowledge is most important in today's world. I just shared that through this line. اس طرح حوصلے آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، دھونے والے بھلے کم ہی کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ Be a part of this upcoming education system and conquer the world. پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی، کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ ویری نائس۔ اس کے بعد میں سمیہ سے گزارش کروں گی کہ وہ نعت پاک کے لیے اسٹیج پر آئے اور اپنی نعت کا آغاز کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی علامت پردہ ہے، تقویٰ کی علامت پردہ ہے، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں،
मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। पर्दे में रहना ही मेरी हया की कुव्वत है, पर्दे में रहना ही मेरी हुस्न की जीनत है। मेरे दिल की हिफाजत पर्दा है, मेरे कल्ब की राहत पर्दा है, फितनों से बरात पर्दा है, कुरान की हिदायत पर्दा है। जन्नत के खुद को हूरों की, जन्नत के खुद को हूरों की मैं मलका करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। आगाज गुनाहों का नजरों ही से होता है, एहसास सजाओं का कब्रों ही से होता है। जिस्मों की अमानत पर्दा है, नस्लों की शराफत पर्दा है, इफ्फत की सलामत पर्दा है, औरत की नजाकत पर्दा है। अब तक के गुनाहों की मैं तौबा करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ। अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। तलहा को दावत देती हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर का आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम। मेरी तकरीर का उन्वान तालीम है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया कि अल्लाह से ये दुआ मांगे कि ए हमारे रब हमारा इल्म बढ़ा दीजिए, क्योंकि इल्म से इंसान के अमाल सही और कबूल होते हैं। इल्म एक दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता, बल्कि वो इंसान की हिफाजत करता है। एक आलिम और एक जाहिल हरगिज बराबर नहीं हो सकते। एक आलिम 1000 इबादत करने वालों में से अफजल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको इस हालात में मौत आ जाए कि इस्लाम जिंदा करने की नीयत से तालीम हासिल कर रहा हो, जन्नत में उसका और अंबिया का एक दर्जे का फासला हुआ। अल्लाह ताला हमें दीन सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं आप लोगों के सामने चंद अशआर पेश करना चाहूंगा। आप लोग गौर फरमाइए कि अर्ज किया है इब्तिदा लफ्ज इकरा से यारो जिसके कुरान की हो रही हो, इब्तिदा लफ्ज इकरा से यारो जिसके कुरान की हो रही हो, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल ये अल्लाह को गवारा नहीं है। हैरत है कि तालीम तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम तरक्की में है पीछे। जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ था, इकरा के मानीन है गालिबन हमने उलमा इकराम से सुना है कि पढ़ अल्लाह के नाम से। तो हमें अपने आप का जायजा लेना चाहिए कि हम खुद कितना पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों को कितना पढ़ा रहे हैं। से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी जागीर भी औलाद भी फितना। शमशेर ना हक के लिए उठे वो शमशेर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो वो शमशेर भी फितना, शमशेर भी क्या नारे तकबीर भी फितना। अर्ज किया है तालीम के पहलू को अपने होठों से लगा लो, तालीम के पहलू को अपने होठों से लगा लो। तालीम का जो भी घूंट हलक से उतरेगा वो हमारे दिल और दिमाग को रोशन कर देगा। अर्ज किया है तालीम जिसके अंदर दाखिल होती है, तालीम जिसके अंदर दाखिल होती है वो सादगी इख्तियार कर लेता है, और जिसके सर के ऊपर से जाती है वो आज के जमाने का मॉडर्न बन जाता है। तालीम महज डिग्रियों का नाम नहीं, तालीम महज डिग्रियों का नाम नहीं है, बल्कि उसे अमल के साँचे में ढालने का नाम है। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। ये आखिरी अशार पर मैं अपनी शायरी को खत्म करना चाहूंगा। वो शायरी है हमारे प्यारे
पठान सर के लिए कि आपका एक एक अल्फाज मोती जैसा कीमती और अनमोल होता है, कि आपका एक एक अल्फाज मोती जैसा कीमती और अनमोल होता है। आपकी हर एक बात जिंदगी के लिए हौसला अफजाई होती है। हर रोज कुछ नया सिखाते हैं आप, हर रोज कुछ नया सिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी बात नहीं जिंदगी जीना सिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी बातें नहीं जिंदगी जीना सिखाते हैं आप। अस्सलामु अलैकुम। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। Firstly, I am going my tribute and salute and congratulations to respected Professor Pathan sir for the completion of 1 year of Urdu branch of Sheetal Academy. Dear friends, let me tell you about the structure and method of teaching here. The teaching technique is awesome. All the students always eager to know and learn the best thing here. English is not just only a subject, but also major window to the modern world. I hardly requesting to you, and that is the reason behind that I come for my branch here, and it's honor for me that being a part of Sheetal Academy. Please avoid negative for about English language. तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद दीवार तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो पढ़ाओ तुम। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। रब्बी जिदनी इल्मा करो दिल से कबूल, रब्बी जिदनी इल्मा करो दिल से कबूल। सूरे इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरे इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फजूल। इल्म हासिल करो जबकि कहते थे रसूल, इल्म हासिल करो जबकि कहते थे रसूल। With this message I am going to conclude my words. Have Allah Hafiz and take care. इसके बाद मैं इंग्लिश स्पीच के लिए रजी को स्टेज पर इनवाइट करती हूँ कि Good evening and Assalamu alaikum. Today we are celebrating a day which contains joy and happiness. The completion of our Sheetal Academy. English such a easy subject, but we are too afraid about it. Why we are afraid and scared from English? Just because that we did not get proper knowledge from base, and without base, nothing. It going to complete. So I am Razi, student of Sheetal Academy, requesting to you all that please you come and admit your child. Come on, और इंग्लिश सब्जेक्ट। जय हिंद। जोक्स के लिए मुसद्दी को स्टेज पर दावत देती हूँ कि वो आए और अपने लतीफे का आगाज करें। जब पापा मारते हैं तो मम्मी कहती है रहने दो लड़का बड़ा हो गया है। जब खुद मारती है तो कहती है कब बड़ा हुआ लड़की, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। लड़का माँ बाप, लड़की हाँ, लड़का इंस्टाग्राम, लड़की मुंह संभाल के बात कर। एक कमरे में 5 दोस्त रहते थे, एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था दिमाग, चौथे का नाम था कोई नहीं, पांचवे का नाम था किसी। एक दिन कोई नहीं ने किसी को मार दिया। उसी वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग घूमने गया था, और तभी पागल पुलिस को फोन लगाता है और कहता है पुलिस कोई नहीं ने किसी को मार दिया। तभी पुलिस बोला अरे पागल हो क्या, तो
तो पागल बोला, हाँ सर मैं तो पागल हूँ। तभी पुलिस वाला बोला, बेवकूफ हो गया? अरे सर बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। तभी पुलिस वाला बोला, अरे दिमाग नहीं है क्या? तभी पागल बोला दिमाग तो घूमने गया है। बहुत खूब। इसके बाद मैं मराठी स्पीच के लिए सलसबीला को स्टेज पर दावत देती हूँ कि वो आए और मराठी में तकरीर करें। अस्सलामु अलैकुम व शुभ संध्या. सर्व माझे नाव सलसबीला अमजद पठाण. मी आज आपल्या सर्वांसमोर माझं मनोगत वाक्यात करणार आहे. कृपया आपण सगळ्यांनी शांतचित्ताने ऐकून घ्यावे ही नम्र विनंती. मित्रांनो, आज आपण स्पर्धात्मक युगात राहतो. प्रत्येक क्षेत्रात आज जीवघेणी स्पर्धात दिसून येते. या जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी इंग्रजी म्हणजेच इंग्लिश हा विषय अत्यंत गरजेचा of all welcomes all of you. Myself Farida Muhammad Hanif and I am student in Sheetal Academy. My dear friends, I am going to tell you about English language is known as C2 aloud. In Sheetal Academy, not given proper knowledge of English but Marathi and Hindi also. In Sheetal Academy, and I am promise you the Mr. Pathan sir. Sure choice you are life. Allah. के बाद मैं इरफान रंगरेज सर से गुजारिश करूंगी कि वो आए और अपनी स्पीच का आगाज करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बी सदरी शरह ली यस्सिर ली अमरी वहलुक़्तम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मोहतरम सदर जलसा इलियास सर, इस प्रोग्राम की रूह रवां, इस प्रोग्राम की बैकबोन, ये प्रोग्राम जिनके ज़ेरे इंसराम हो रहा है, मोहतरम प्रोफेसर हबीब पठान सर और स्टेज पर जलवा अफरोज तमाम भाई और जितने भी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के मुतालिक, इस प्रोग्राम के बारे में अगर कुछ कहना चाहूँ तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि फर्स्टली आई कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर पठान सर, और मुझे भी यही लगता है कि सबसे पहले पठान सर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी कोशिश, अच्छी पहल यहाँ पर पठान सर ने की है कि जो बच्चे हैं हमारे नौनिहाल हैं, उनको पढ़ाने की एक जद्दोजहद, एक कोशिश, एक बेड़ा उन्होंने अपने हाथ में उठाया है। और शुरुआती वक्त से, क्योंकि ट्यूशन से करीब ही मेरा घर है, तो सर की जद्दोजहद हम लोग देख रहे हैं कि सर ने किस तरीके से शुरुआत की और किस तरीके से कोशिश की, और हर मुमकिन कोशिश इस बात की कि हर बच्चा जो है वो निखर जाए, और अल्लाह ताला लगभग इस उनकी कोशिशों के अंदर उनको कामयाब कर रहा है। ये चीज़ हम भी देख रहे हैं और इस वक्त भी मंजर आम पर है। ये कोशिश होती रहनी चाहिए। हम तमाम जानते हैं कि इंग्लिश एक ऐसी ज़ुबान है, एक ऐसी लैंग्वेज है कि उससे अब कोई भी ना आशना नहीं है, या मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई फील्ड है जहां पर इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन हर जगह पर इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह पर हमको खुद एज ए टीचर इस बात का एहसास होता है कि हम भी जो है तो वो रवानी के साथ में इंग्लिश बोल सके, लेकिन ये जो प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बहनें यहाँ पर बैठी है हमारी, वो इस बात को देख रही है और हम लोग ये चाह रहे हैं
کہ بچوں کے اندر ایک روانی آئے اور ہمارے بچے ہم سے بہتر جو ہے وہ آگے بڑھے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی کے اندر دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہم سے آگے بڑھے, جس میں سے ایک پیرنٹس ہوتے ہیں اور دوسرا ٹیچر ہوتا ہے. وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ بچہ ہم سے آگے بڑھے. تو اسی لیے تمام بچوں کو چاہیے کہ وہ جس طریقے سے ہمارے ماں باپ ہم کو ٹیوشن کے اندر سر کے پاس میں بھیج رہے ہیں, وہ مزید در مزید کوششیں کرتے رہیں, بولتے رہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات انگلش کی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, میرے استاد یہاں پر الیاس سر موجود ہے, مجھے ایسا لگتا ہے سر کہ انگلش یا کوئی بھی چیز کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنے آپ پرفیکٹ ہوں گے. وہ تھاٹ جو ہے کہ بھائی پریکٹس میک مین پرفیکٹ, بٹ آئی تھنک مور پریکٹس میک مور مین پرفیکٹ. جتنی زیادہ آپ کوشش کریں گے اتنی زیادہ آپ کے اندر صلاحیتیں جو ہے وہ بڑھتی چلے جائیں گی. اس لیے کوشش کیجیے. اب یہاں پر بہت سارے بچوں نے اردو میں تقاریر پیش کی, ایک بچے نے ماشاءاللہ جو ہے تو مراٹھی کے اندر تقریر پیش کی, کچھ بچوں نے انگلش میں کنہوں نے دیکھ کر پڑھا, کوئی بغیر دیکھے پڑھنے کی کوشش کی. تو کوشش کرتے رہیے, کیونکہ انسان اگر کوشش کرتا رہتا ہے تو وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. جیسے کہ زبان میں اگر میں کہوں تو ایک شعر ہے کہ بھئی وقت کے بہتے دریا میں کچھ تو باہیں مارو تم, وقت کے بہتے دریا میں کچھ تو باہیں مارو تم, جیتنا اگر ممکن نہ ہو تو لڑتے لڑتے ہارو تم. تو یہ بہت ضروری ہے آج کے دور کے اندر کہ ہم لوگ جدوجہد کریں اور کوشش کریں اور اپنے آپ کو پروف کرنے کا موقع دیں. اور وہ موقع, وہ پلیٹ فارم شیتل اکیڈمی کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے. ایک پودا سر نے یہاں پر لگائے ہیں, حبیب سر نے. ہمارا کام یہ ہے کہ کس طریقے سے اس پودے کی ہم لوگ نشو نما کرتے ہیں, اس پودے کو بڑھنے کا اور جو ہے پھلدار درخت کے اندر تبدیل ہونے کا ہم لوگ موقع دیتے ہیں. جب ہم لوگ روزانہ اس چیز کو کریں گے اور روزانہ وقت پر ہم لوگ ٹیوشن جائیں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھو, جیسے کہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, اسی لیے اکیلا ٹیچر بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں یہ بات اور ہے کہ پٹھان سر یہ کوشش کر رہے ہیں. اب یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں, آج کے جو ایک پروگرام سر نے آرگنائز کیے ہیں, ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے بھی انسان پریشان ہو جاتا. میں نے بھی سر کی جدوجہد دیکھا, مجھے خود احساس ہوا کہ یار یہ اکیلا بندہ کس طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے. پھر دوسرے پل میرے دماغ میں جو ہے پٹھان سر ایک الفاظ, ایک ورڈ جو ہے آیا کہ ون مین آرمی. ون مین آرمی بھی جو ہے ایک ورڈ اسی لیے شاید ایجاد ہوا ہے. تو آپ کوشش کرتے رہیے اور کچھ ہماری مدد لگتی ہے انشاءاللہ ہم لوگ ہے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ میں ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے وقت زیادہ میں لینا بھی نہیں چاہوں گا, اور بس اپنے الفاظ کو میں ختم کرتا ہوں اس آخری شعر کے اوپر کہ بات ہیرا ہے, بات موتی ہے, بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے, اور بات ہر بات کو نہیں کہتے کیونکہ بات مشکل سے بات ہوتی ہے. شکریہ. الیاس سر سے میں گزارش کروں گی اس شعر کے ساتھ کہ وہ اپنی اسپیچ کا آغاز کریں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد. سب نے یہاں پر پٹھان صاحب کا حبیب سر کا شکریہ ادا کیا. میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ اگر وہ مجھے یہاں پر نہیں بلاتے تو میں آپ لوگوں کے پرفارمنس, آپ لوگ کا کردگی دیکھ نہیں سکتا تھا, مطلب اس سے محروم ہو جاتا تھا. بہت ہی اچھی صلاحیتوں کے ساتھ آپ نے جو پرفارمنس یہاں ادا کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. بہت اچھے اچھے پہلوان جو اکھاڑے میں لڑتے ہیں مگر جب اسٹیج پر آتے ہیں تو ایک جملہ سیدھا بول نہیں پاتے ہیں, میں دیکھا ہوں. اور یہ ہمت پٹھان صاحب نے بچوں میں پیدا کی ہے, یہ قابل تعریف ہے. یہاں پر پہلے میں ایک پوائنٹ پر بولنا چاہوں گا, انگلش کی اہمیت, امپورٹنس آف انگلش. بہت سے والدین کو میں نے دیکھا یہاں سلوڑ میں بھی اور کئی جگہ پر بھی کہ وہ اردو اسکولوں سے نکالتے ہیں اس آس میں کہ میرا بچہ اگر مراٹھی سے گیا تو اس کو نوکری لگیں گی, وہ کامیاب ہوگا, وہ سکسیس ہوگا, کیونکہ اردو ان کی یہاں پر ملک میں چلتی نہیں ہے. یہ ان کی, میں ایک بات کلیئر کرا دیتا ہوں, آپ کی ذہن سازی کرا دیتا ہوں کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے, بہت بڑی غلط فہمی. اگر ہم کو ترقی کرنا ہے, چاہے وہ اردو میڈیم ہو یا انگلش میڈیم ہو, ہم کو محنت انگلش پر کرنا ہے. یہ ہمارے لیے ایک شارٹ کٹ ونڈو ہے. پہاڑ کے راستے پر بہت دیر سے نمبر لگائیں گے, جہاں کروڑوں کی لائن میں ہم کھڑے رہیں گے تو ایک طرف کروڑوں کی لائن ہے, دوسرے طرف ہمارے لاکھوں کی لائن ہے. نمبر کدھر لگے گا تمہارا یہ بتائیے؟ لاکھوں میں لگے گا یا کروڑوں میں لگے گا؟ لاکھوں میں لگے گا. کروڑ زیادہ ہوتے نا,
वो लोग भी बहुत वेटिंग में हैं, नौकरियां उनको भी नहीं है, मराठी मीडियम वालों को भी नहीं है। और जो इंग्लिश से मेहनत करते हैं और एग्जाम क्रैक करते हैं, नीट, यूपीएससी, एमपीएससी, टीटी, सीटीटी, आखिरी दर्जे में ये, तो ये विंडो फ्लॉग लेते हैं एकदम फास्ट, फौरी। मतलब हमारे जो बच्चे कितनी भी पढ़ाई करके जब जाते हैं बड़े सिटी में, बड़े शहरों में, और चंद लफ्ज उनसे बात कर ली जाती है अगर इंग्लिश में, तो वो आ करते हैं, आ। उनको सिर्फ इतना ही बोलना आता है, यस 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 यस, या बोलते हैं नो, या बोलते हैं नो, व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट। तो वो देर तक इधर उधर देखते हैं कि ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये क्या पूछ रहे हैं। फिर बाहर निकल के क्या बोलते हैं मालूम है क्या जवाब रहता है उनका पता है? वो बोलते हैं कि मैं मुसलमान है, मेरे साथ ये जातिवाद कर रहे हैं। मैंने कितना भी अच्छा उनको सर्टिफिकेट बताया, कोरा कोरा सफेद चमकता हुआ बगैर दाग का, लेकिन ये बोलते कि नहीं चलेगा। ये क्या बोलते हैं? नहीं चलेगा। ये थोड़ी बोलते हो कि हमने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनके रिश्तेदारों में, उनके छोटे बहन भाइयों में उनकी पाचकी होंगे ना, फिर कैसे बताएंगे सही बात है तुमको? क्या हुआ वहां इंटरव्यू कमरे में, बोलेंगे तुमको बाहर? नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। दूसरी बात ये कि कुछ लोग इंग्लिश सीखने को जहालत के उनके हिसाब से मायूब समझते हैं, बुरा समझते हैं। मैं यहाँ आपके ज़हन नशीनों के अंदर एक बात वाज़ेह करा देना चाहता हूँ कि ज़बान एक अलग चीज है और तहजीब एक अलग चीज है। हमें क्या सीखना है? जबान सीखना है, अंग्रेजों की तहजीब नहीं सीखना है, जबान पर हमको कमांड पाना है। बात समझ में आ रही है? और ये जो हालात है आज के दौर में, आज का माहौल, आज का सिलेबस, ये ऐसा नहीं बनाया गया है कि आप अगर पाबंदी से स्कूल में गए तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। हाँ, इसको हम मानते हैं, क्योंकि देखो किताबें बना दी गई बड़ी बड़ी, असबाक है बड़े बड़े, तो और आपको टाइम दिया जाता है सिर्फ आधा घंटा। उसमें भी टीचर 10 मिनट आने में और जाने में लगा देते हैं। 20 मिनट में वो तूफानी एक्सप्रेस से आपके सामने गुजरते हैं, जिसमें आपका कभी दिमाग होता है खाने के अंडे में, कभी किसने क्या बोला उसमें, कभी यहाँ क्या हुआ था उसमें, कभी ये यहाँ अपनों को ये काम है जाने का था उसमें, और सर क्या पढ़ा रहे बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो ये हकीकत है कि अगर हमको सीखना है तो अलग से मेहनत की जाए, जरूरी है ये बहुत जरूरी है। मैंने सिलेबस देखा, कोर्स देखा सर का, ये जो शीतल एकेडमी का कोर्स जो बनाया हुआ है स्पीकिंग कोर्स, ये वाकई में ऐसा है कि अगर आपने इस पे वक्त दिए, टाइम दिए, इसके असबाब को पार करे और एक के बाद एक सीखे, देन यू विल मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको आएंगी। तो बहुत कुछ था, लेकिन यहाँ पर खत्म करना है सिर्फ इतना कहते हुए कि आप लोग लकी हैं, तकदीर वाले हैं कि आपके वालिदैन ने आपको क्लास के लिए भेजे हैं, वरना दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें कोई भी मौका फराहम नहीं होता। लिहाजा आप वक्त की कदर करो। अगर दुनिया की तमाम घड़ियों को रोक दिया जाए तो भी वक्त रुकता नहीं है, और अगर आज तुम वक्त की कदर नहीं करेंगे, अपना पूरा जो ध्यान है तालीम में नहीं लगाएंगे, वक्त देंगे नहीं, तो कल वक्त तुम्हारी कदर नहीं करेगा। ठीक है? अब मैं मुस्फिरा को इंग्लिश स्पीच के लिए इनवाइट करती हूँ कि वो आए और अपनी इंग्लिश स्पीच का आगाज करें। Assalamualaikum. Myself Musfira. Myself Pathan Nusra Amjad Khan. I am going to tell you about the education, knowledge and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In modern time, I want to say 2 or 4 words about the weapon. Dear collegians, if knowledge has become a necessity in today's world, without which it is impossible to our beloved Prophet, peace or blessing of Allah be upon him, to follow it emphasized. My dear collegians, we should also see that there is education and practice through which the rich can practice, through which the rich can pass down traditions to their descendants. Dear listeners, education nurtures us like a mother, like a father. Dear audience, our focus is not on education at all.
Finally, at last, I just congratulate to Pathan sir, our शीतल Academy. चलता रहे ये सिलसिला इल्म का, चलता रहे ये सिलसिला इल्म का, रहे हरदम इल्म की आबाद फिजा, बने हर तालिबे इल्म निगहबान मुल्क का, बने हर तालिबे इल्म निगहबान मुल्क का, यही इन लबों से शीतल अकेडमी को मुबारकबाद। इसके बाद मैं मोहम्मद माही को गुड थॉट के लिए दावत देती हूँ कि वो आए और अपने थॉट का आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम। Myself Muhammad Mahi Amjad Pathan. I tell you good thought. The poison is curable, but the toxic conversation is incurable. I repeat my thought in Urdu. जहर का इलाज है, लेकिन अगर कोई कान में जहरीली बात डाल दे तो वो लाइलाज है। अस्सलाम वालेकुम। बाद मैं तौसीफ अली सर से गुजारिश करूंगी इस शेर के साथ कि वो आए और अपनी स्पीच का आगाज करें। जल जाता है वो दिए की तरह, जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। First of all, going ahead, I would like to thank Almighty Allah for giving this wonderful opportunity to speak in front of you. I know मैं यहाँ पर शुरुआत इंग्लिश से इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर जो मंच पर हम खड़े हैं, जिस मंच पर हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश समझाता है। और मैंने शुरुआत इंग्लिश में इसीलिए की बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए, इफ यू आर अ गुड स्पोक पर्सन ऑफ इंग्लिश देन यू विल बिकम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। जहां पर कहीं पर भी रहो आप, आपके पीछे सक्सेस जरूर आएगी। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर स्पीचेस की, किसी ने उर्दू में कहा, किसी ने मराठी में कहा और किसी ने इंग्लिश में। जितने भी बच्चे इंग्लिश में स्पीच दे रहे थे, किसी ने थॉट्स बताए, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में आपको ये एक काबिलियत मिल रही है कि आप इंग्लिश में बोल सके, बात कर सके। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो उम्र के 50वें साल में भी होते हुए इंग्लिश का ई भी नहीं जानते। तो और उसके अलावा आपके सारे वालिदैन, आपके पेरेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने आपके एजुकेशन पर ध्यान देने की कोशिश की। शीतल एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो आपको एक इन्फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेटर बनाती है। उसको बनाने के लिए उसका जो सिलेबस, जैसे इलियास सर ने ऑलरेडी आपके सामने शेयर किया है कि वो सिलेबस इस तरीके से बनाया गया है, इस रूटीन में बनाया गया है कि अगर आप उसको फॉलो करें देन डेफिनेटली यू विल बी अ गुड स्पोक पर्सन। तो आपको वो ध्यान में रखते हुए चलना होगा। दूसरी चीज, जिस तरीके से एक गेटवे के तौर पर देखा जाता है इंग्लिश को, ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि जितने भी स्पोक पर्सन है इंग्लिश के, उन्हें एक अलग प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि इलियास सर ने एक मिसाल दी आपके सामने, ही सेड एन एग्जांपल ऑफ पीपल फॉर द लाख पीपल एंड द करोड़ पीपल। तो आपका नंबर कहां पर लगेगा? लाखों में लगेगा। बट उन लाखों में अगर आप गुड स्पोक पर्सन है या गुड कम्युनिकेटर है इंग्लिश के, तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि वो हजारों में भी आपका नंबर लग जाएगा। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स रूरल एरियाज से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एचएससी हो, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन जब वो किसी के सामने खड़े होते हैं तो दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, और वही उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, जो उनकी पर्सनालिटी को टोटली गिरा देता है। जिसकी वजह से कई ऐसे फेलियर स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप में हिम्मत नहीं जताते और ना ही कुछ कर पाते हैं। अभी हालिया में आप सभी ये बात को गौर से सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि इजराइल और फलस्तीन के बीच में जंग चल रही है। बट जो जीव्स है, जिन्हें हम यहूदी कहते हैं, व्हाई दे आर टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर क्यों है? तो एक फिलोसोफर ने ऐसी यहूदी से बात की और पूछा कि आप में ऐसी क्या क्वालिटीज है जो मुस्लिम्स में नहीं पाई जाती। तो उन्होंने 3 क्वालिटीज का जिक्र किया, और मैं समझता हूं कि आज सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे लोगों ने इस शॉर्ट्स को वायरल होते हुए देखा है। उन्होंने 3 क्वालिटीज बताई जो जीव्स के अंदर है, यहूदियों के अंदर है। पहला, एजुकेशन हासिल करना, यानी तालीम को जितनी गहराई से हासिल कर सकते हो हासिल करना। दूसरा, नौकरी नहीं करना, दे डू बिजनेस, वो अपनी तिजारत करते हैं।
और तीसरा फ्रैटर्निटी यानी भाईचारा, ब्रदरहुड। ये 3 चीजें उनके पास है जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में 9.2 मिलियन पीपल है, पूरी दुनिया में 9.2 मिलियन पीपल है, फिर भी दुनिया पर राज करते हैं। टॉप मल्टीनेशनल एमएनसीज उनकी है। इसके अलावा आप समझ सकते हो कि इजराइल जैसे छोटा सा देश पूरी दुनिया को चला रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है। और कई बच्चों ने यहाँ पर जो है तो सूरह इक़रा की पहली आयतें पढ़ी। फिर मेरा सवाल यहीं पर आके अटकता है कि जिस कौम के नबी को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में और बताया गया कि शुरुआत करनी है तालीम से, वही कौम आज तालीम में सबसे पीछे क्यों? अगर आप ये सवाल का जवाब इस तरह से देंगे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, वी आर नॉट फाइनेंशियली गुड, तो मुझे ऐसा लगता है कि जवाब गलत है। कई ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनके पास करोड़ों और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, बट वो बच्चों में वो प्रॉपर्टी को तकसीम कर देते हैं पर तालीम को तकसीम नहीं करते। अभी थोड़ी देर पहले पठान सर और मेरा डिस्कशन चल रहा था कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के एजुकेशन पर पैसा खर्चा कर रहे हैं, इसमें उनकी काबिलियत है। तो मैंने उनके कहा कि ये काबिलियत नहीं है, ये उनकी अमीरियत है, उनका रिचनेस है, जिसकी वजह से वो पैसा खर्चा कर रहे हैं। बिकॉज एवरी पेरेंट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टीचर कि वो टीचर की ही जिम्मेदारी है कि वो टीचर उस बच्चे को काबिल बनाए, जबकि ऐसा नहीं है। समाज में दोनों को रवैया जो है बराबर का देना होगा। टीचर अपना काम कर रहा है, पर घर पर जाने के बाद आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आपके सिलेबस का फॉलो अप आपसे ले, आपके ऊपर ध्यान दे, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर पेरेंट्स घर पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि बच्चों के अंदर वो जो चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो मिल सकता है। और आखिर में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम सब यहाँ पर एल्डर्स हैं, बराबर, और सभी हम सब पैसा कमाते हैं। कोई पैसा मांगता है क्या? नहीं कमाता। वैसे ही एजुकेशन को आपको कमाना पड़ेगा। यू हैव टू अर्न द एजुकेशन, तभी आपको उस एजुकेशन की अहमियत समझेंगे और आप उस काबिल बनोगे कि आप एजुकेशन को लेकर चलो। तो इसलिए एटलीस्ट फॉर, मैं खुद से ये हमेशा से कहता हूं और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे यही कहता हूं कि आपको एजुकेशन को कमाना पड़ेगा। यू हैव टू अर्न द एजुकेशन, देन यू विल गेट सक्सेस। अदरवाइज इट नॉट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि आप एजुकेशन हासिल करो और कामयाब नहीं हो। दूसरे, जाहिलियत के बारे में बात की गई यहाँ पर, तो जाहिलियत कैसी होती है? कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिग्रीज हासिल की है, दे आर पोस्ट ग्रेजुएट, बट स्टिल जब वो पहली जबान से अपना अल्फाज निकालते हैं, पहला अल्फाज, तो समझ में आता है कि वो एजुकेटेड नहीं है। इसीलिए हमेशा से मैं कहता आया हूं कि देयर इज अ हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड। सो यू हैव टू बिकम एजुकेटेड, नॉट क्वालिफाइड। ये बात ध्यान में रखिए और सिलेबस को अच्छी तरीके से कोशिश करें पढ़ने की। और जिन बच्चों ने यहाँ पर तकरीर दी, स्पीचेस दिए, उनको मैं सेल्फ एडमायरेशन के तौर पर मेरी तरफ से इंशाल्लाह 1-2 दिन में कुछ गिफ्ट्स जो है हम बच्चों को देंगे, ताकि उनका जो है अप्रिसिएशन हो और वो आगे चल के मुस्तकबिल में और अच्छी स्पीचेस दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं हबीब सर से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आए, और हंसला, हादी और रजी से भी गुजारिश करूंगी कि वो भी स्टेज पर आए। I think iPhone है ना? If you want iPhone, then definitely we will give you. Actually, I am very grateful and feeling honored right now, because I just spread out the single message, prepare my students, because they are not my students, as well as they are my childs, they are my son and daughters, and my students preparing their speeches throughout the week, and they sacrifice their most essential and beneficial lectures for that. So I heartily grateful for that of them. And Mr. Amjad sir, Rais bhai, Nadeem bhai, Bashir sir especially came from Talda Bazar. मोहम्मद अनीफ सर, इरफान रंगरेज सर ने तो आज वाकई में मुझे कर्जदार बना दी, और मैं वो कर्जे में इतना दब गया, मैं बोला रोज बंदा देखेगा तो मैं अब क्या करूं ना यार, क्योंकि इरफान सर नमाज में 3 वक्त मेरे सामने जाते, असर, मगरिब, ईशा, यानी 6 मरतबा ये बंदे की नजर मुझ पे है, तो अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। और स्पेशली अवर आइडल और हमारे सबसे चहीते
मास्टर इलियास साहब को आज हमें गाइडेंस मिला, उन्होंने भी अपना वक्त दिया, मैं उनके लिए उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उमर जो मेरा एक स्टूडेंट था, जो बंदा जो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।